Karibu wapendwa kwenye channel yetu ya Neno la Uzima. Siku ya leo tunawaletea topic mpya tena nzuri ambayo inazungumzia juu ya neno kunyenyekea. Kwa Kiingereza wanaita submission. Target yetu kubwa sana ni kuzijenga familia na ndoa ambazo zinazoishi. Ikiwa Mungu atakuwa na kanisa ambazo ziko safe, ni wakati tunakuwa na ndoa ambazo zimesimama. Na leo ninatafuta kuzungumzia juu ya neno submission wala unyenyekevu ndani ya ndoa. Katika Biblia, katika kitabu cha Waefeso sura 5 kuanzia mstari wake wa 21, ndio mahali ambapo tunasoma maneno hayo ambayo Paulo anatuletea. Mstari wa 21 unasema, hali mnyenyekeane katika kicho cha Kristo. Mstari wa 22, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limutiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Haleluya. Tumesoma sana neno hili kwenye Biblia. Mara mingi tunasikia unyenyekevu ndani ya ndoa. Mke amtii mume wake kama gisi kanisa linavyomtii Kristo, na mume ampende mke wake kama gisi Kristo anaipenda kanisa. Yaani ni majukumu ya yote yawe, lakini yanafanyikiwa ndani ya Yesu Kristo. Ukirudia kwenye mstari wake wa 21 inasema, sisi wote tunyenyekeane katika Kristo ndani yetu. Kitu kimoja kinajenga ndoa ni ndani ya Kristo, kwa sababu ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa. Na wakati tunapoanza kuchunguza neno unyenyekevu, wala kutii, wala mume anyenyekee, wala mke anyenyekee, wala mambo kutiufu, ni vitu ambavyo vinakuja na responsibility. Kitu ambacho nimetaka kushare binafsi ni kwamba maneno haya gisi yanaonekana ndani ya Biblia, kuna wengine wameyatumia wakisema mume yeye ana mamlaka mengi sana juu ya mwanamke, na mwanamke lazima aweze kushuka chini ya mwanaume. Unakutana sasa mwanaume anaanza kufanya vitu ambavyo anataka, akijiwazia kwamba andiko hili linampatia nafasi yeye ya kufanya vitu ambavyo anavitaka. Na pia mke naye anafika anaanza kujisikia kama vile anakanyagwa, haongozwi tena. Natafuta nikwambie kitu kimoja. Wote wawili wamepewa majukumu kutokana na gisi picha ya kanisa ilivyo. Kristo anasema ya kwamba yeye anaipenda kanisa. Na anaipenda aje? Tukisema tuelewe ndoa, lazima tuelewe kwanza gisi Kristo uhusiano wake na kanisa huko. Kanisa linamheshimu Kristo, linamuona kuwa yeye ni kiongozi, yeye ndio kichwa cha kanisa. Na pia vile vile Kristo naye analipenda kanisa, analiona kama ni parti yake, kwa sababu wakati kanisa inafanya makosa, hakuna siku Kristo ameshagaiacha. Na Kristo ana lengo nzuri juu ya kanisa, analiongoza fasi pazuri. Sasa kwa leo, ili neno limeanza kutumiwa na wake na waume katika hali ya kuanza kukosana. Yani ndani ya nyumba, ni nani ambaye anakuwa na mamlaka makubwa, ni nani ambaye anakuwa na ichi. Lakini natafuta nikwambia kwamba mahusiano ya Kristo na kanisa ni mahusiano ambayo yanaenda ndani ya kanisa na yanatoka kwa Kristo, kwamba Kristo anahitaji kanisa juu ya kutimiza lengo lake hapa chini ya jua, na kanisa linamhitaji Kristo ili liweze kutimiza mapenzi ya Kristo hapa chini ya jua. Mke na mume ni vile. Mke na mume tunahitajiana. Mume anamhitaji mke kusudi wapate kujenga ndoa, na mke pia anahitaji mume wake kusudi wapate kujenga ndoa pamoja. Lakini mkumbuke mstari wa 21 unasema sisi wote tunapaswa tunyenyekee chini ya Kristo. Na wakati analeta hizi ngazi ni kutuonesha tu ule mfano ya kwamba mwanaume ameweza kuitwa kuwa kiongozi, anaongoza, na mwanamke ameitwa kufika kuwa kama msaidizi. Hajabadilisha mambo ambayo Mungu ameweza kuyatia pale mwanzo alipoiumba dunia. Unajua kwamba ndaweza nikamlazimisha mtu anitii, lakini unyenyekevu unakuja as a result ya jinsi wewe unanitreat. Mtu anaweza akaamua kukutia na kuheshimia hapa, lakini ndani ya moyo wake
hakuheshimu. Yani unaweza ukanilazimisha nikutii, lakini ndani yangu sikuheshimii na siko mnyenyekevu, kwa sababu ni vitu ambao uwezi ukaviona kwa macho, lakini unaweza ukanilazimisha, lakini unajua kwamba havikuumbwa kusudi vilazimishwe. Ni vitu vinakuja kama result. Natafuta nikuambia kwamba wewe mume, wakati unamuonesha mke wako upendo wa Kristo ndani ya ndoa, watoto wako upendo wa Kristo ndani ya ndoa, yani unampenda mama kama jinsi Kristo ameipenda kanisa, unawapenda watoto kama jinsi Kristo ameyapenda kanisa, automatically ule utiifu na unyenyekevu vinakuja kama matunda as a byproduct, kwa sababu sisi kama viongozi tunaongoza kwa mfano, na wakati tunaongoza kwa mfano, unyenyekevu na heshima vinakuja kama vile matunda ya ile upendo ambayo niko napanda ndani ya watu. Wapendwa, nataka niwaambia kwamba neno hili unyenyekevu, submission, haikutupatia sie nafasi ya kuweza kwenda sasa tufanye jinsi tunataka, kwa sababu mwanamke anapaswa kutii. Lazima tuvifanye ndani ya Kristo na viende ndani ya Kristo. Hapa ninaongea kikristo, unaweza ukaongea kimila, kwa sababu kuna mila nyingi tofauti, lakini katika mila ya Kikristo na jinsi neno la Mungu linatuambia ya kwamba anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe, na hakuna mtu ambaye anaweza kautriti mwili wake vibaya. Hakuna mtu anaweza katriti mke wake vibaya, kwa sababu umeelewa ya kwamba ni mbavu ya mbavu yako, ni nyama ya nyama zako. Na wewe mke pia vile vile, unapoamua kumtii mume wako, ule utiifu ambao unamuonesha mume wako, ule unyenyekevu ambao unamuonesha mume wako, unaongezea tu upendo na uaminifu, na unaongezea pia hata baba ajisikia kwamba kuwa kiongozi ndani ya nyumba. Lakini ukumbuke ya kwamba responsibility mmepewa nyinyi wote wawili katika hali ya kuiongoza ndoa, kwa sababu ndoa haijengi mtu mmoja. Kama gisi Kristo anahitaji kanisa kwa kusudi atimize malengo hapa duniani, ndo gisi hata kanisa pia inamhitaji Kristo kuwa kichwa ili aweze kuliongoza, na ndo gisi hata ndani ya ndoa vilivyo, kwamba sisi wote tunahitajiana ili tuweze kujenga ndoa ambayo inayofaa na inatamanika katika ulimwengu hapo nje. Ni hali ya kila mtu kufanya majukumu yake katika upendo wa Kristo. Mkumbuke ya kwamba mwisho wa siku na mke na mume wanapaswa kunyenyekea mbele ya Kristo, ili Kristo mwenyewe apate kuongoza hiyo ndoa. Na ndio maana siku ya leo neno submission inakuwa misused mahali pengi sana, katika mahali ndani ya ndoa nyingi sana. Ili neno linakutumikishwa vibaya. Wanandoa wengi wanalitumikisha sasa kwa kuweza kumopresi mwingine na kumtia chini. Hapana, limetupatia ndio nafasi ya kuongoza katika upendo na kuongoza kama binadamu ambao wanamwamini Yesu Kristo. Na zaidi ya yote, Roho Mtakatifu anaongoza ndoa zetu katika kutuongoza katika njia za Kristo, na unyenyekevu ambao tunao ndani ya Kristo na ndio ule tunautumikisha sisi wote. Neno la Mungu linatuchallenge wanaume tuongoze katika upendo, katika kumpenda mama naye ataturudishia utiifu na heshima ambayo inaijenga ndoa kuwa nguvu na kusimama pamoja. Lakini haitupatii nafasi ya kumopresi yule mwingine, kwa sababu mtu akinyenyekea yamaanishi unamopresi. Ni kwa sababu yeye binafsi ameamua kusubmiti chini yako, kutokana na jinsi wewe unamtriti na unamuonesha kuwa mpenzi wako. Asante sana, kwa sababu mafundisho haya ni ya muhimu sana kwetu sisi wote, kwa sababu nimetembea nikakuta ndoa nyingi sana ambazo zimepitia changamoto, ni ambazo ziliweza kuchukua mambo haya na kuweza kuitia kwenye culture perspective. Ukivitia kule, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kujikuta unyenyekevu, utiifu viko tofauti na gisi Biblia na vizungumzia. Lakini upendo Kristo anatuchallenge nao ndani ya ndoa ni upendo wake, ambao ni upendo usiokuwa na faida yake wenyewe, upendo ambao usiojitafutia riziki yake yenyewe, ni upendo ambao una heshima, ni upendo ambao umejaa utu wema. Ninaamini ya kwamba huyo upendo ukipewa familia, wewe kama kiongozi na wewe kama baba, utapata nafasi kubwa sana. Utaitwa kiongozi, utaitwa mfalme, utaitwa Lord, yani wewe utaitwa Bwana. Na pia vile vile kina mama ambao wanakubali kuapply submission katika unyenyekevu na utiifu, yani kuitumia kama kuwa quality na value
inawapatia pia na wenyewe leverage, yani nafasi ya kuweza kuwa mke mwema na kuweza kuyatimiza mapenzi ya Kristo ndani ya maisha yao katika dunia hii ambayo tunaishi ndani. Na result ni kwamba nyumba ambayo tunaijenga ikiwa ni nyumba ambayo imejengwa na maprinciple kama haya, hata majirani wanapenda, watoto pia wanajisikia kuwa na amani. Kwa lugha yetu huko Norvege tunasema wanajisikia kuwa trigi. Sasa hiyo inatuomba baba na mama kutumika, kwa sababu vitu hivi haviji automatic. Haiko vitu ambavyo vinatoka mbinguni wanavipanda ndani yetu na vinaanza kuja. Ni responsibility, ni majukumu ambayo tunapaswa kutumika kila siku, sio wakina baba. Swali kubwa ambayo najiulizaga mimi ndani ya maombi ninapoomba, Mungu, ninatoa upendo kabisa unaostahili juu ya familia yangu? Kama si utoi, naomba unifunze, kwa sababu ni mambo ambayo tunaweza kujifunza na ni mambo ambayo tunaweza tukaomba Mungu atusaidie ili tujikute tumekuwa viongozi ambao tunaongoza katika upendo sahihi ambao ni upendo wa Kristo. Eti tuwapende wake zetu kama jinsi Kristo alivyoipenda kanisa. Na pia nawaza ni majukumu pia kwa mama kujiuliza na yeye, je, mimi kabisa ninamheshimu mume wangu, nanyenyekea mbele zake kama jinsi kanisa linanyenyekea chini ya Kristo? Ninajua ya kwamba hatuwezi kuwa perfect, lakini tuko nafasi tunaweza tukaanzia na Mungu anatusaidia. Lakini sasa kama jinsi nimeweza kuzungumza nikasema, weye mama, weye baba, majukumu ambayo unayafanya yasikupatie nafasi sasa kuanza kuitumia vibaya. Kwa mfano, nimeweza kupata malalamiko wa mama moja ananiambia, Pastor, mimi nasumbuka ndani ya nyumba kwa sababu mume wangu huwa anafanya vitu bila kuniambia. Yani ninashtuka tu amenunua nyumba, ninashtuka tu amefanya kitu fulani. Sasa ninauliza, nafasi yangu ndani ya nyumba ni nafasi gani? Ndio gisi Biblia nasema ya kwamba tutanyenyekea vile. Mimi nikamwambia mama, ukweli sikudanganya, haiko ndio gisi Biblia nasema. Biblia natupatia principle ya kwamba kile ambacho huwezi kutaka ukitendee mwenzako, wakutendee wewe, usikitendee mwenzako. Kwa nini usikitendee mwenzako? Ni kwa sababu chenye kiwezi kikakujenga wewe, inamaanisha kiwezi kamjenga hata yule mwingine. Hatuwezi tukautumia unyenyekevu na utiifu katika sasa kuyafanya mambo ambayo hayaleti baraka na furaha ndani ya familia. Haiwezekani. Kama tutaweza kutumia nafasi yetu kama kina baba, tunaongoza vizuri na tunafanya vitu katika mawasiliano yamejaa upendo. Na uwezo ukasema mawasiliano yamejaa upendo, huku unaenda kununua upango, unanunua nyumba bila kumuuliza mama, bila hapana kumuuliza, hata basi kumuinform kama unampenda. Kwa sababu kama unasema ni vya familia, ni mali yenu nyinyi wote wawili, lazima mtumike pamoja, lazima muongee na muweze kujadiliana. Mpendwa ambao uko pale nje unasikiliza, mwanandoa mwenzangu, acha turudilie kwenye maandiko, tuweze kufanya yale ambayo neno la Mungu linasema, ya kwamba tupendane kama jinsi Kristo ameipenda kanisa. Tuheshimiane na kutiini kama jinsi kanisa linamtii Kristo. Na sisi wote tuwe wanyenyekevu mbele ya Kristo, kwa sababu mwisho wa siku yeye ndiye anatusaidia na kutuongoza ndani ya ndoa na kutuonesha vitu ambavyo tunastahili kuvifanya. Mungu akubariki, kutie moyo. Ukiwa na swali, unaweza ukaandika kwenye comment, unauliza. Kweli kabisa tuko hapa kusudi tusaidizane. Kwa ile ndogo ambayo tunajua kutoka ndani ya neno la Mungu, tutalishare ili liweze kutujenga sisi wote. Asante sana, Bwana akubariki wewe ambao unatusikia. Ushare na wengine ambao wanahitaji kusikia, na kama unakuwa na comment unaitia chini na uweze kusubscribe ili upate kingine kipindi kipya. Mungu akubariki sana. Asante kwa siku ya leo. Amen.